Bon, donc quand je fais l'influence à l'effet mésomère sur la stabilité des carbocations. Les carbocations sont des atomes de carbone chargés positivement dans 3 liaisons. Dans le cas de l'effet inductif, les carbocations sont stabilisés par des effets d'honneur plus I. Donc on a l'effet mésomère, les effets d'honneur plus 1 ou plus I augmentent la stabilité des carbocations. باش تزيد la stabilité تاعهم des effets d'honneur plus I ou là plus 1. Ok, donc stabilité augmente par des effets plus 1 ou plus I. Mais qui qu'on a plus 1 ou plus I, un carbocation, le carbocation fait un effet plus 1, mais un carbocation fait un effet plus I, plus 1 plus stable à la plus I, parce que toujours on a l'effet plus 1 mais plus important l'effet plus I, parce qu'il s'agit d'un transfert d'électrons. Il s'agit d'une polarisation, les électrons regardent la liaison, mais déplaçons d'une liaison à une autre. Il sera transfert d'une liaison à une autre, la double de la sigma, la double de le carbone. Ok, maintenant il y a un déplacement, il y a un transfert d'électrons. On a un transfert d'électrons, il y a une polarisation, la même liaison. Il y a toujours l'effet mésomère comme plus important, l'effet inductif. Donc je fais un cas, les carbocations A, B, C, D, E, ou بغيت نكلاسي هاد لي كاربوكاتيون كيما نقولوا في l'ordre de stabilité croissante ou la décroissante, ça dépend كيما على حسب لا كيسيون. معناتها شكون لو بلو ستابل شكون موان ستابل. دونك ها ولا لي كاربوكاتيون عندي 5 molécules. هنايا هاد لو كاربوكاتيون كومباري il est entouré de CH3, un CH2Cl. هذا entouré de 3 CH3. هذا entouré de CH3, CH3, C2A5. هذا entouré de CH3, CH3, CH, CH2. CH3, CH3 infini. Ok? هنا نكومباري هاد لي موليكول. CH3 حاجه اللي نشوفها تعاود CH3 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 شي يتبدل هذا لو سبستيتيون هذا لو سبستيتيون هذا لو سبستيتيون هذا لو سبستيتيون هذا السبستيتيون هذا السبستيتيون معناتها نشوف لانفلونس تاع هذوك لو سبستيتيون سور لو كاربوكاتيون. هذا لو سبستيتيون شرا عنده كوم ايفي هنا ان اتوم دو كلور بيان سور. لو كلور شي يدير اتراكتور موان اي ما عنديش سيستيم كونجوغي بيان سور. attracteur moins I. CH3, donneur plus I. C2A5, éthyle, donneur plus I. Double liaison. Maintenant, vous faites attention au système conjugué. Est-ce qu'on a des systèmes conjugués? Pi, sigma, case vacante. نجم نحكي على un effet donneur. تعمل على double liaison. Ok, معناتها لا دوبل ليزون هاد لو غروبمون شنو راه يدير دونور يمد الكاربوكاتيون معناتها دونور شنو ولا دونور بلس ام افي ميزومير بلس ام لا دوبل ليزون يدير افي دونور بلس ام. هاد لو سيكل هاد لو فينيل وانا نقول شنو نجم يدير تانت فيه هو بي سيغما كاز فاكون تانت هو نجم يمد لا سيغما يكون عنده ان رول تعمل تاع ان سبستيتيون دونور بلس ام. حتى نكومباري plus 1, plus 1, plus I, moins. On a un carbocation stabilisé par des effets donneurs. Maintenant, on a donneur. B ou C ou D ou E. On a plus 1, plus 1, on a plus I, plus I. Ou bien sûr, on a le plus 1 qui est plus important, on a le plus I. Maintenant, je me dis moins stable, carbocation moins stable, ou A fait un effet moins I. Ok? Bah, ce qu'on y j'ai le B ou le C. فيهم un effet plus I. وما شكون يجي D ou le E. فيهم effet plus M. Ok.
حنا قلنا entre l'effet plus I ou le plus M, toujours le plus M غادي يكون plus important على le plus I. La stabilisation de J le plus M تكون importante على la stabilisation de J le plus I parce que هنايا قلنا كاين un transfert des électrons. OK, transfert d'électrons معناتها دونور كي نقولوا دونور هذا مد des électrons. حنا كي نقولوا دونور هذا دونور تصرا غير بولاريزاسيون. اوكي تصرا غير بولاريزاسيون ما تصراش كيما نقولوا في لو سونس تاع كيما نقولوا تاع يمد دي زيليكترون تصرا اون بولاريزاسيون في لا ليزون. هنا دونور يمد لي زيليكترون اوكي دونك هادو معناتها هادو هما بلو ستابل والA هو موان ستابل. La justification, on a effet attracteur, un effet attracteur chez Zidider. Zidi نقص هذا il est chargé positivement qui place un groupement attracteur. Il diminue la polarisation, il diminue le il diminue la densité électronique autour de l'atome du carbone, l'atome de carbone. La densité électronique elle est faible, ou il le chlore, l'atome de chlore. Donc il diminue la densité. S'il diminue la densité, maintenant il déstabilise le carbocation. Ok. Bon, maintenant ma bin les molécules D ou le E ou le B ou le C, je connais le plus stable. Bien sûr, le B ou C, le B ou C. Hna, عندي CH3, CH3, CH3. CH3, C2H5. Comparez هذا مع هذا. هنا effet donneur provoqué par un éthyle et effet donneur provoqué par un CH3. Bien sûr, كل ما زاد le nombre d'hydrogène, le groupement alkyle, يزيد l'effet donneur. معناتها l'effet donneur plus important هو تاع C. معناتها C غادي يكون plus donneur على CH3. معناتها C2H5 plus donneur على CH3. معناتها C plus stable على الB. هنا ندير C B والA. هنا يبقى لي D والE. شكون بلو ستابل ما بين D والE. اوكي هنا ما بين D والE ما بين D والE هنا خصني نروح نرسم لا موليكول D. قلنا ان carbocation chargé positivement lié une double liaison CH2. قلنا يلعب لو رول تاع دونور. كنرسم لا فورم ليميت ولا لي فورم ليميت. هنا نقول بلي هذا يمد لهذا on obtient cette forme. CH2 يخسر des électrons il est chargé positivement. وهنا الكربون il est neutre on obtient cette forme. اوكي دونك عندنا لا شارج غادي تكون هاد لا شارج بوزيتيف ريبارطاجي entre deux sites. هاد لو سيت وهاد لو سيت. دونك نقولوا charge positif partagé entre deux sites. نروح la molécule E, un carbocation lié à un phényl. On dit les formes limites de résonance. Cycle bien sûr donneur. Je crée une charge positive à l'intérieur du cycle. On a tous les bien sûr carbone est neutre. On bat le rôle d'un donneur. Charge positive tous les cas de la position. On bat le rôle d'un donneur. On obtient la charge positive. Le fait de la position. On va نعاود la molécule de départ. هذا يمثل هذا. On obtient cette fois. Quand on compare les deux formes, on a la charge positive, je vais partager. 1, 2, 3. هذه هي هذه. C'est la même. Ok? On a 3 sites charge
positif partagé entre 3 sites. وهنا كل ما زاد délocalisation de la charge positive, le partage entre plusieurs sites, dit la stabilité. Donc, charge partagée entre 3 sites, quand on compare le E ou le D, il y a la forme où le carbocation le plus stable parce que la charge positive est partagée entre 3 sites, alors que la charge positive est partagée entre 2 sites. La délocalisation de la liaison, de la charge dit de la stabilité. La stabilité augmente par délocalisation de la charge positive. Voilà, si je compare, on va classer les molécules, on a le D, plutôt le E a dit plus stable à la D, parce que on a le nombre de sites, le partage dit la stabilité. On a 3 sites, on a 2 sites. On va dire bien sûr C, B, A. Alors comparaison de les stabilités des carbocations.